Señor Jesucristo, gracias por el dador alegre. Gracias por poner en nuestro corazón el buen deseo, el sentir de adorarte a través de las ofrendas, Señor, y de los diezmos. Recíbelo, Señor. Multiplica, multiplica, Señor. Y bendice a toda tu iglesia con bendiciones de lo alto. Que no falte el pan a sus mesas. Reprende al devorador. Reprende a la peste destructora. Reprendemos a la enfermedad. En el nombre de Jesús. Ahora habla a nuestras vidas. Necesitamos tu palabra, Señor. En tu nombre te lo pedimos, Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Abran sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 16. You may open up your Bibles in the book of Acts, chapter Versículo 16, 30. verse 30. Los niños pueden ir pasando con sus maestras a sus respectivas clases The children y, may go. y al final estaremos orando por cada uno de ellos. Hechos 16, 30. Book of Acts, chapter 16, verse 30. Y el título es La Gran Pregunta. The title is The Great Question. Ese es el título del sermón. That is the title of the sermon. La Gran Pregunta. The Great Question. Y la gran pregunta la podemos ver en este versículo que dice: And that question, we can see it in this verse. y sacándolos, That says, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Then he brought them outside and said, Sirs, what must I do to be saved? Esa es la gran pregunta. And that is the great question. ¿Qué debo hacer para ser salvo? What must I do to be saved? Que nos lleve en oración el ministro Santiago Cristóbal. Oremos, hermanos. Padre Santo Jesús, Dios Todopoderoso, Gracias, Padre Celestial, Señor. venimos ante ti, Señor, en este día. Y tú, Padre Santo Jesús, ya lo conoces, el plan que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Sin duda que tu presencia se mueve en este lugar, Padre Celestial. Y donde está tu presencia, Padre Celestial, ahí está tu palabra, ahí está tu Espíritu Santo, ahí está tu paz y tu amor, Señor, tu guianza y esa convicción que viene de parte tuya, Señor. Te pido, Padre Celestial, que bendigas a cada uno de nosotros. Ábrenos el entendimiento, Señor Jesús. Que tu palabra sea la que llegue a lo más profundo de nuestro ser, Padre Santo Jesús. Y que seas tú el que hable a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Ten piedad, compasión del que no ha podido venir en este día, Padre Celestial. Está con ellos y ten misericordia. Ayúdalos, Padre Santo, en cualquier sea la situación, Padre. En el nombre de Jesucristo oramos y decimos amén y amén. Amén. Pueden ocupar sus asientos. You may be seated. Aleluya. Hermanos, nuestra oración es para que la palabra de Dios Our prayer is so that the word of God descienda sobre cada uno de nosotros. may descend over every single one of us. Así como la lluvia desciende de los cielos Just as the rain falls from heaven sobre la faz de los campos over the fields, y a su tiempo trae fruto, and in its due time it bears fruit. trae bendición. It brings a blessing. Y es bendición para las aves y las bestias del campo. And it becomes a blessing for the birds and the beasts of the fields. Y para toda la humanidad. And for humanity.
Así que la palabra descienda sobre so nosotros that the word may descend over every single one of us, y que a su tiempo and that in its due time demos fruto. we can each bear ¿Cuántos fruit. dicen amén? How many of us can say Y amen? fruto abundante. And fruit in abundance. Esa es nuestra oración. That is our prayer. Volviendo al versículo 30 del capítulo 16. Returning to verse 30 of chapter 16, Dice que un hombre dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? it says that there was a man who asked the question, what must I do to be saved? Y esta es quizá la pregunta más importante And perhaps this is the most important question que pueda salir de los labios de los mortales, that can hermanos. come out of the lips of a mortal. Vuelvo a repetir, I repeat, que sea la pregunta más importante this should be the most important question que pueda salir de los labios de los mortales. that could come out of the lips of the mortals. Porque yo creo que todos queremos ser salvos. Because Amén, I hermanos. believe that we all want to be saved. Yo creo que no hay nadie que no desee ser salvo en I don't esta think vida. there's anyone who does not want to be saved in this life. Pero para eso muchas veces tiene que ocurrir historias. But for this, many times things have to happen. En ocasiones historias trágicas, Histories and in many occasions situations that were tragic, no muy agradables, that are not very pleasing, para que un ser humano o una familia entera so that a human being or a family in its entirety, sea salva o reciba a nuestro Señor so Jesucristo. that they can be saved and receive our Lord Jesus Christ. Hermanos, la respuesta a esta pregunta The answer to this question está luego ahí enseguida en el versículo 31. is found right thereafter in verse 31. Y dice, And it says, ellos dijeron, they answered, cree en el Señor Jesucristo believe in the Lord Jesus, y serás salvo tú y tu casa. and you will be saved, you and your household. ¿Qué debo hacer para ser salvo? So what must I do to be saved? Y aquí está la respuesta. Hay que creer en el Señor We Jesucristo must believe in the Lord Jesus is the answer. y seremos salvos. And you will be saved. Y luego viene una promesa And then también. there's a promise after that as well. Y serás salvo tú y tu casa. Saved you and your household. Tu casa es sinónimo de hogar, Your household is your home. de cada uno de los miembros de tu casa. Every member in it. Así es de que ahí viene acompañada con una promesa. And so accompanied with that answer is a promise. Hagámosla nuestra, queridos hermanos. Let's make it our own, brethren. Si alguien falta que sea salvo If someone still has yet to be saved, o que reciba a Jesucristo como su or Salvador, to receive Jesus as their Savior, allí en su casa, en su hogar, there in your home, créalo, hay una promesa. believe it because there is a promise. En el tiempo de Dios, In the time of the Lord, quizá a usted no le toque ver, perhaps you might not be able to see it, pero al tiempo de Dios but at the time of the Lord, se cumplirá. the promise will be fulfilled, Tú y tu casa, You dice la and your palabra de household. Dios. says the word of the Lord. Para que el carcelero y And su casa The jailer and his family, fuera salvo, for them to be saved, tuvo que pasar una historia no muy grata. something had to happen that was not very pleasing. Y esta historia inicia en el versículo 16 del mismo capítulo. And that story begins in chapter 16, in verse 16 of that same chapter. Dice que aconteció que mientras íbamos a la oración, It says, one day, as we're going to the prayer place, aquí está hablando Pablo y Silas. and this is
Paul and Silas speaking in chapter 16, verse 16. Dice, mientras íbamos a la oración. As we were going to the place of prayer, A mí me indica que estos eran hombres de oración. this indicates that these men prayed. Amén. Amen. Nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. It says we met a slave girl who had a spirit of divination, Dice, la cual daba gran ganancia a sus amos, and brought her owners a great deal of money adivinando. by fortune telling. Y luego en el verso 17 dice, esta, hablando de la muchacha, Verse 17, speaking of the woman, siguiendo a Pablo y a nosotros, while she followed Paul and us, daba voces diciendo, she would cry out saying, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, these men are slaves of the Most High, quienes os anuncian el camino de salvación. the Most High God who proclaim to you a way of salvation. Hermanos, y eso era verdad, And this was true, que Pablo y Silas that Paul and Silas eran siervos del Dios Altísimo, were servants of the Lord Most High, y que el trabajo número uno que ellos desarrollaban and their main job that they would do, era anunciar el camino de salvación. was to proclaim the way of salvation. Paz de Cristo, hermanos. Praise the Lord. ¿Cuántos de aquí tenemos ese deber, How many of us have that duty, esa encomienda? that commandment? Ese es el trabajo de la And iglesia, that is the job of the church, de anunciar el camino de la to salvación. announce the way of salvation. Bueno, era cierto, And it was true. pero Pablo no aceptó. But Paul did not accept. Eso le incomodó, This made him uncomfortable. porque en el versículo 18 Because in verse 18, dice, y esto lo hacía por muchos días. she kept doing this for many days. Cada vez que ellos iban a la oración, Every time they went to prayer, salía esta muchacha y les decía eso. this girl would come out and start yelling these words. Estos son siervos del Dios Altísimo. These men are slaves of the Most High God, Y además anuncian el camino de la who salvación, proclaim to you a way of salvation. mas desagradando a Pablo. But Paul, very much annoyed, Este se volvió y dijo al Espíritu. turned and said to the Spirit, Quizás se cree que, aunque era verdad, and it is believed that perhaps it was true, pero esta muchacha se los decía en tono de burla. but this woman was saying it in a tone of mocking them. Y es por eso que Pablo y Silas se molestaron. And this is why Paul and Silas were made annoyed. Este se volvió y dijo al Espíritu, It says in verse 18, but Paul, very much annoyed, turned and said to the Spirit, te mando en el nombre de Jesucristo I order you in the name of Jesus Christ que salgas de ella. to come out of her. Y salió en aquella misma hora. And it came out that very hour. Paz de Cristo, pueblo de Dios. Praise the Lord, people of God. ¿En qué nombre debemos de reprender los malos In espíritus? what name are we to cast out the En el demons? nombre de In the Jesucristo. name of Jesus Christ. Fue el nombre que pronunció Pablo y And that is Silas. the name that Paul and Silas pronounced. Dice, te ordeno, te mando I order you en el nombre de Jesucristo in the name of Jesus que Christ salgas de ella. to come out of her. Y en aquella misma hora salió el mal espíritu. And it came out that very hour. Ahora si nos vamos a San Marcos. But now, if we head to the book of Mark, San Marcos capítulo 1, book of Mark chapter 1, verso 24 y 25. verses 24 and 25. Desde el 23
We could read since verse 23. Dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo Just then there was in their synagogue a man with an unclean spirit, que dio voces and he cried out, diciendo, saying, ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? "What have you to do with us, Jesus of Nazareth? ¿Has venido para destruirnos? Have you come to destroy us?" ¿Y qué decía este espíritu de demonio? I know who you are. What would this demon say? Sé quién eres, I know who you are, el Santo de Dios. the Holy One of God. Y eso es verdad. And that is true. Jesucristo es el Santo. Jesus Christ is the Holy One. Y luego el verso 25. But in verse 25, Pero Jesús le reprendió. in the 25th verse, but Jesus rebuked him. Aunque era verdad, pero igual que el apóstol Pablo. Even though it was true, but just as the Apostle Paul, No le agradó, he was not pleased. sino que le reprendió diciendo, But Jesus rebuked him, saying, cállate "Be silent y sal de él. and come out of him." Paz de Cristo, hermanos. Praise the Lord. Y se ha preguntado por qué. Have you asked yourself why, Si era verdad, if it was true, no se agradaron de lo que decían. why were they not pleased of what was they would say? Es que Jesucristo y los siervos del Señor That is because Jesus Christ and the servants of the Lord, no aceptan testimonios de demonios. they don't accept testimony from a demon. Él se agrada de su pueblo. He is pleased when his people, Él desea que cada uno de ustedes, he wishes for every one of us, cada uno de nosotros, every single one of us, testifiquemos to testify las maravillas the miracles que el alto y sublime Dios that the Most High God hace en cada uno de nosotros. does in every single one of our lives. Él quiere nuestro testimonio, He wants our testimony, no la de demonio. not a testimony from demons. Por eso cuando usted reciba la sanidad, And so whenever you receive the healing, hay que testificar. we must testify. Cuando recibamos una bendición de When- parte de Dios, When we receive a blessing from the Lord, hay que decirlo, we must testificarlo, testify, we must say it, para que su nombre sea glorificado. so that His name may be Y glorified. porque toda la honra y la gloria son para Él. Because all the honor and glory are for the Lord. Aleluya. Jesucristo le dijo, cállate And Jesus said, "Be silent y sal de él. and leave him." Y también al instante And at the instant as well, salió este espíritu inmundo. this spirit, unclean spirit, left him. Volviendo a los versículos del Hechos capítulo 16. So returning to the verses of the book of Acts chapter 16, Cuando salió de esta joven, de esta muchacha, when this spirit came out of this young girl, el espíritu de adivinación, this spirit of divination, sus amos se molestaron. her owners were angry. Y se molestaron porque fueron afectados sus They- bolsillos. They were angered because their pockets were affected. Todas sus entradas económicas All their income a través de este mal espíritu de adivinación that they would obtain through this spirit of a divination, se vieron afectados sus bolsillos. their pockets saw themselves affected. Dice el versículo 19. And in verse 19 it says, Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, "But when her owner saw that their hope of making money was gone, prendieron a Pablo y a Silas they seized Paul and Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. and dragged them into the marketplace before the authorities.
Y presentándolos a los magistrados dijeron, When they had brought them before the magistrates, they said, estos hombres siendo judíos these men being Jews, alborotan nuestra ciudad. they are disturbing our city. Paz de Cristo, hermanos. Praise the Lord. ¿Cuántas veces no han dicho que nuestra iglesia How many times have they not said that our churches es ruidosa, can be too loud? es alborotadora? It makes too much noise. Porque cantamos, Because we sing, porque exclamamos con júbilo, because we shout out with joy, con adoración. with worship and praise. Y porque eso lo gritamos desde lo más profundo de nuestro And corazón. because we shout it out from the depths of our heart. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Blessed be the name of our Lord. Pues desde ese entonces ya había conflictos. Well, from that time, there was already conflicts. Ya alguien se molestaba. Someone was already angered. Y estos amos fueron los que se molestaron. And these owners were made angry. Y prendieron a Pablo y a And they Silas. seized Paul and Silas. Y dice que todo el pueblo se agolpó contra ellos. And the Bible says that all the people went against them. Y luego dice, y los magistrados rasgándoles las ropas, And it says, and the magistrates, tearing their clothes, ordenaron azotarles con vara. they ordered them to be beaten with rods. Paz de Cristo, hermanos. Praise the Lord. A ellos les quitaron sus ropas, se las rasgaron, They stripped them from their clothing. se las rompieron. They ripped them up. Y por si fuese poco, And if it was not least, los azotaron con vara. they whipped them with rods. Les quitaron sus ropas, eso sí, They stripped them from their clothes. pero no les quitaron el gozo que ellos tenían, hermanos. But they did not strip them of the joy that they had. Porque el gozo no se encuentra en las circunstancias. Because the joy is not found in circumstance. El gozo de los hijos de Dios. The joy of the children of God. El gozo del pueblo de The Dios. joy of the people of God. Él es nuestra He fortaleza. is our strength. Bendito sea su nombre. Blessed be his name. Gracias, hermano. Es por eso que lograron quitarle sus ropas, And this is why they were able to strip them of their clothes, pero no el gozo. but not of their joy. Paz de Cristo, iglesia. Praise the Lord, church. ¿Quién no tiene diferentes problemas aquí? Who does not have multiple problems here? Unos de una manera, otros de otra. Some one type of problem, others another. Pero eso que no nos quite el gozo, hermanos. But don't let that take away our joy, Porque el gozo viene de parte de Dios. because the joy comes on behalf of the Lord. Fíjense, después de ser azotado Pablo y Silas, Notice that after Paul and Silas were whipped, la manera como ellos respondieron the way in which they responded, fue con alabanza al Señor. they responded with worship to the Lord. Porque si nosotros seguimos leyendo estos versículos, Because if we continue reading these verses, dice que después de haberles azotado mucho, it says that after they were whipped eso greatly, dice el verso it 23, says in verse 23, los echaron en la cárcel, they threw them into prison, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, and ordered the jailer to keep them securely. el cual, recibiendo este mandato, Following these instructions, los metió en el calabozo de más adentro he put them in the innermost cell y les aseguró los pies con el cepo. and fastened their feet in the stocks. Pero a medianoche, dice el verso In 25, verse 25, about midnight, estando ya Pablo y Silas en la cárcel, Paul and Silas already were in prison. ¿qué era lo que hacían, What was it hermanos? that they did? Oraban. They were praying. Ese debe de ser nuestro estilo de vida, hermanos. That should be our style of life.
Todo cristiano debe de ser nuestro estilo de vida. For all Christians, this should be our lifestyle. Orar siempre. Praying at all times. Orad sin cesar. Praying without ceasing. Porque en la oración está la bendición. Because in the prayer we find the blessing. A través de la oración, Through prayer, Dios responde a nuestras necesidades. God answers to our needs. Pues ellos oraban And therefore they would pray y dice, cantaban himnos a Dios and singing hymns to God. y los presos los oían. And the prisoners were listening to them. Yo me imagino las espaldas de Pablo y Silas I imagine the backs of Paul and Silas llenas de llaga por los azotes, full of cuts from the whippings. pero su corazón rebosaba de gozo, de alegría. But their hearts were bursting with joy and gladness. Y eso lo podemos deducir porque ellos dicen que cantaban himnos a Dios. And this we can deduce because they sang worship to the Lord. Es como ellos respondieron That's how they responded a la agresión de los magistrados. to the aggression on behalf of the magistrates. ¿Se acuerdan de Jesucristo? Do you remember Jesus? Cuando lo cacheteaban y lo They azotaban. would slap him and whip him. Él de igual manera He, in the same way, no contestaba con maldición, he did not answer with cursing, sino con bendiciones. but with blessings. Dice que él se quedaba callado, And the Word of God says that he was quiet. no abría su boca. He would not open his mouth. Y cuando lo hacía, decía, Señor, perdónale, And if he ever opened his mouth, he said, Lord, forgive porque them. no saben lo que hacen. Forgive them, for they know not what they're doing. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Blessed be the name of our Lord. Gloria a Cristo Jesús. Glory to Christ Jesus. Y Pablo estaba acostumbrado de andar en la cárcel. And Paul was used to being in jail. Y no era por delitos que él cometía. And it wasn't for crimes that he would commit. El delito era de que predicaba y hablaba de The Jesucristo. crime they would always accuse him was that he would preach the Word of God. Si a eso se le puede llamar delito. If you could call such thing a crime. Y Pablo en otra celda, And Paul in another cell, en un lugar llamado Filipos, in a place called Philippus, donde él había ido también y había edificado, levantado una where iglesia, he had also raised a church. la iglesia a los filipenses. The church of the Philippians. Y dice que ahí también expresó otras palabras. And the Bible says that there he also expressed other words. Filipenses capítulo 4 y versículo 4. In the book of Philippians chapter 4, Él estando en otra celda, fíjense lo que también decía ahí. in verse 4, and this is while he was in another cell. Regocijaos en el Señor. Rejoice in the Lord Siempre. always. Otra vez digo, regocijaos. Again, I will say rejoice. Hermanos, alguien que está en la cárcel es para deprimirse, Someone who is in jail, they have a right almost to be depressed. para estar triste. It is a place to be sad. Pero más sin embargo, Pablo, However, Paul, no importaba las circunstancias donde él estuviera, not mattering the circumstance in which he found himself in, él entonaba alabanzas a Dios. he would lift up songs to the Lord. Y desde ahí él podía decir regocijaos. And from that place, he was able to say, rejoice. Regocijaos siempre. Rejoice in the Lord always. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Blessed be the name of our Lord. Él echaba mano de la senda de la alabanza. He would take a hold of the worship. ¿Y saben por qué? And do you know why? Porque la senda de la alabanza abre puertas. Because the way of worship opens the doors. La senda de la alabanza rompe The cadenas. way of worship breaks chains.
La senda de la alabanza The way of worship trae liberación. brings freedom. Y eso lo podemos ver en estos versículos. And this we can see in these verses. Dice verso 25. And in verse 25. Pero a medianoche, But about at midnight, orando Pablo y Silas, Paul and Silas praying, cantaban himnos a Dios. they sang hymns to the Lord. Y los presos los oían. And the other prisoners were listening to Y them. fíjense lo que provocó la senda de la alabanza. And look what the way of worship provoked. Porque en el verso 26, Because in verse 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto. suddenly there was an earthquake. ¿Podrá el Señor remover montañas? Could the Lord move mountains? Escuchábamos y lo cantábamos We've worshiped before hace unos in a instantes few minutes ago que Él mueve that montañas he can move mountains y que para Él nada hay and that to imposible. him nothing is impossible. Pues a través de la senda de la Well, alabanza through the way of worship, sobrevino un gran terremoto, this journey of worship, there came a sudden earthquake. de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. So violent that the foundations of the prison were shaken. Y al instante se abrieron todas las puertas And immediately all the doors were opened. y las cadenas de todos se And soltaron. everyone's chains were Gloria a unfastened. Cristo Jesús. Glory to Christ Es lo Jesus. que hace la senda de la That alabanza. is what the way of Abre worship does. puertas, It opens doors. rompe cadenas. It breaks chains. Si usted en su diario vivir If you in your daily living, ha sentido que tiene una puerta you cerrada, felt that you found yourself in front of a closed door, no maldiga, entone alabanzas a Dios. don't curse, sing worship songs to the Lord. Y Dios abrirá esa puerta And the Lord will take care of that door. y vendrá la bendición sobre And the vosotros. blessing will come upon us. Verso 27, despertando el carcelero In verse 27, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, when the jailer woke up and saw the prison doors wide open, sacó la espada y se iba a matar, he drew his sword and was about to kill himself, pensando que los presos habían huido. thinking, since he supposed that the prisoners had escaped. Hermanos, y es que en aquel And entonces brethren, that is because at that time, tener a custodia a unos presos, to have some prisoners ellos respondían con su vida. under your custody, you had to answer with your own life. No es como ahora. It's not like today. Aún los presos con mayores delitos, Even the prisoners with greater crimes, lo hemos visto, se han escapado we've seen it. They've escaped jail. de las grandes cárceles They've escaped great prisons. y no les pasa nada. And nothing happens. Aquí pagaban con su vida. Here, if one of them escaped, they had to pay with their own life. Si algún preso se les escapaba, If you would lose a prisoner, pagaban con su vida. you had to pay with your own life. Es por eso que este carcelero, And this is why this jailer, él pensaba que todos habían huido. he supposed that all the prisoners had escaped. Desenvainó su espada y se iba a He matar. withdrew his sword and he was about to kill himself. Pero fíjense lo que dijo Pablo y Silas. But notice what Paul and Silas said. Mas Pablo clamó a gran voz But diciendo, Paul shouted in a loud voice, saying, no te hagas ningún mal, do not harm yourself, pues todos estamos aquí. for we are all here. Hermanos, cualesquier otro hubiese aprovechado la oportunidad Any other individual would have taken advantage of the situation. y lo hubiesen orillado a que se They matara. probably would have said, kill yourself. Pero Pablo no, But Paul said no. porque él ama a su He prójimo, loves his neighbor, así como Cristo lo ordena. just as Christ orders it. Ama a tu prójimo Love your neighbor como a ti mismo. as you love yourself. Pablo
era hacedor de la palabra de And Dios. Paul was a doer of the word of God. Él ponía en práctica lo que es las escrituras. He put to practice the scriptures. Él entonces pidiendo luz, hablando del carcelero. He therefore, speaking of the jailer, says, Pero no crean que era de esta luz. but don't think that it was this type of light. Él estaba pidiendo la luz que Pablo y Silas tenían en su ser. The jailer called for lights that Paul and Silas had in their being. Es la luz divina. It is the divine light. Vosotros sois la luz del mundo, We dice el are the Señor. light of the world, says the Lord. Este carcelero pudo ver el resplandor de esa luz And this jailer was able to see the brightness of that light en Pablo y Silas. in Paul and Silas. Y él pedía de esa luz. And he asked of that light. Se precipitó adentro And rushing in, y temblando he trembling, se postró a los pies de Pablo y de Silas. he fell down before Paul and Silas. Y sacándolos les dijo, señores. Then he brought them outside and said, sirs. Es la gran pregunta que todos debemos de hacernos. And made the great question that we should all be making. Señores, Sirs, ¿qué debo de hacer para ser salvo? what must I do to be saved? Aleluya. Hallelujah. Bendito sea nuestro Dios. Blessed be our Lord. Y la respuesta ya la leímos. And the answer we've already read. Porque Pablo y Silas le respondieron. Because Paul and Silas answered him. Cree en el Señor Jesucristo Believe on the Lord y Jesus, serás salvo tú y tu casa. and you will be saved, you and your household. Hermanos, se fijan todo lo que acontece muchas veces. Do you notice that all the things that happen, Todo lo que le sucede al cristiano, all the things that happen to the Christian, que no es nada agradable. they cannot be, many of them are not Ser pleasing despojado, ser to azotado, being rejected, to being whipped, con tal de llevar la palabra de Dios just because they were taking the word of God a un alma, to a soul, a un alma que necesita de to a Jesucristo. soul that needs of Jesus. En el verso 32, y le hablaron la palabra del Señor a él And y we a can- todos los que estaban en su casa. See in verse 32 that it says, they spoke the word of the Lord to him and to all who were in his house. ¿Se fijan todo de la manera como Dios trabaja? Do you notice the way that the Lord works? Todo lo que tuvo que ocurrir en la vida de Pablo y Silas Everything that had to happen in the life of Paul and Silas para llevar la palabra del Señor a este carcelero in order to take the word of the Lord to this jailer y a todos los que estaban en su casa. into his house. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche. And it says, and him taking them in that same hour of the night. Está hablando del carcelero ya en su casa. It's speaking of the jailer now in his home. Les lavó las heridas. It says, at the same hour of the night, he took them and washed their wounds. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Verse 33, then he and his entire family were Paz de baptized. Cristo, hermanos. Praise the Lord. Y enseguida él se bautizó con todos los suyos. Then he and his entire family were baptized. Y llevándolos a su casa les puso la mesa. Without delay, he brought them up into his house and set food before them. Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. And he and his entire household rejoiced that he had become a believer in God. Hermanos, hay gozo en el Señor. Brethren, there is joy in the Lord. Hay gozo en el cielo. There is joy in heaven Cuando un alma when one soul es bautizada. is baptized. Cuando un alma cree en el Señor Jesucristo. When one soul believes in the Lord Jesus Christ. Se fijan que el bautismo
Do you notice that baptism viene a sellar el compromiso comes to seal that commitment entre Dios y el hombre? between God and man? Se fijan que ellos creyeron y fueron bautizados Do you see that they believed and they were baptized con toda su familia, along with his family, todos sus seres queridos. all of his family members? Cristo nació como el Salvador del mundo. Christ was born as the Savior of the world. Y quiero decirles que también Él murió para salvar. And I like to tell you that he also died to save. Porque a través de su muerte en la cruz del Calvario, Because through his death on the cross, a través de su sangre derramada, through his blood that was poured out, sangre his preciosa, precious blood, trae remisión de pecados. he brings remission of sins. Hay salvación a través de su There muerte. is salvation through his death. Pero no quedó allí en la tumba. But he did not remain in the tomb. Él se levantó. He rose. Él vive por los siglos. And he lives forevermore. Y vive para salvar. And he Bendito sea su He nombre. lives to save. Blessed be his name. Él vive para salvar. He lives to save. Para ir finalizando ya, And hermanos. to begin to finish. En Romanos In the 6:23 book of Romans chapter 6 verse 23. dice, porque la paga del pecado es muerte, For the wages of sin mas are la death. dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. But the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, ¿Cuál our es la Lord. paga del pecado? What are the wages of sin? La muerte. It is death. Y el regalo de Dios para todos aquellos But the free gift of God is, que creemos en Él, for all those that believe in him, es la vida eterna. is eternal life. La vida eterna. Eternal life. Pregunto, ¿valdrá la pena creer en el Señor? I ask, is it worth it to believe in the Claro Lord? que sí, hermanos. Of course it is. San Juan 6:37. The book of John, chapter 6, verse 37. San Juan The 6:37. book of John, chapter 6, verse 37. Dice así la palabra de Dios. The word of God says like this. Todo lo que el Padre me da, Everything that the Father gives me vendrá a mí. will come to me. Y al que a mí viene, And anyone who comes to me, no le echo fuera. I will never drive away. Hermanos, Dios no es racista. Brethren, God is not a racist. Él no hace acepción de He personas. does not make an exception in people. Él no mira tu color de piel, He's not looking at your color of skin, tu estrato social, your social status, si eres adinerado o pobre. if you're wealthy or poor. Él no se fija en qué país naciste. He's not looking to what country you were born Él in. dio su vida por todo el mundo. He gave his life for the whole world. Pero hay que creer en Él. But we must believe in him. Cree en el Señor Jesucristo Believe in the Lord Jesus y Christ, serás salvo. and you shall be saved. Ven a Él Come to him, y Él no te echará and fuera. he will not cast you out. El Salmo número 2, versículo 12. And in the book of Psalms, chapter 2, verse 12, Salmo número 2, the book of Psalms, chapter 2, versículo 12. verse 12. Aleluya. Dice, honrad al Hijo para que no se enoje Honor the Son so that he is not angered, y perezcáis en el camino. and so you should perish in the way. Pues se inflama de pronto su ira. For his wrath is inflamed quickly. Y concluye con unos versículos, con unas palabras hermosas. And it finishes with
beautiful words. que dice, bienaventurados todos los que en Él confían. Happy are all those who take refuge in him. Bienaventurados Blessed, happy are those who take todos refuge in los him. que en Él confían. Esa bienaventuranza llega That blessing comes cuando confiamos en Él. when we trust in him. Cuando no, When we don't, nos vamos a quedar esperándola. we are nada más. going to be just waiting for it. Y es que no confíes en tus sentimientos, And don't trust in your own feelings, en nuestras emociones, in your own emotions, ni en el brazo fuerte de carne. or in the strong arm of flesh. No, hermanos, No, no confíes tampoco en tu propia justicia. don't trust in your own justice. Hay que confiar en Él, We must aleluya, trust in him. en Él. In him. Sí, aleluya. Yes. Hay que presentarnos a la palabra, a su palabra de Él, a su voluntad. We must present ourselves to his word, to his will. En su camino hay que presentarnos, In his way, we must present ourselves. soltándonos de las muletas, hermanos, Letting go of our walking sticks donde muchas veces nos apoyamos. that many times we rest upon them. El ser humano se apoya en su dinero que posee, Humans sometimes rely on the money they possess. se apoya en su grande They conocimiento, rely on their great knowledge, en su propia in justicia, their own justice, diciendo yo soy bueno, no le hago mal a nadie. saying, I am good, I do no harm to anyone. Pero la salvación no es por obra, But salvation is not through works, para que nadie se gloríe. so that no one may be glorified. Pon tu confianza en el Señor. Place your trust in the Lord. Déjate caer Let yourself fall sobre los brazos de Cristo. upon the arms of the Lord. Suéltate Let yourself go en espíritu, alma y in cuerpo spirit, soul, sobre and los body, brazos del Creador upon the arms of the Creator, del universo. Creator of the universe. Para concluir, And to finish, ¿qué debo hacer para ser salvo? what must I do to be saved? Y la respuesta es, cree en el Señor Jesucristo The answer is believe in the Lord your God, y serás salvo tú y tu casa. the Lord Jesus, and you shall be saved in your household. Mi deseo es que Dios les bendiga, hermanos. My desire is that God may bless you. Nosotros estaremos orando por usted y por su hogar, We will be praying for you in your home, por los suyos, for all those in your para family, que al tiempo de Dios so that at the time of God, arrebaten la salvación que solo Cristo puede you darla. can take up a hold of salvation only Puestos Christ sobre can sus give. pies. Stand to your feet. Aleluya.